William Didier, président fondateur de WIFA, passionné de l'élevage, de l'agriculture et de business. En même temps, motivé par connectivité. Initiative nilikuwa tumekataa ya vile baraka vile metropole yenye kontrole jeunesse yote modele wa jeunesse ya Babembe mu territoire yetu ya Kivu. Ataenda kujipresente yeye peke. Karibu bwana mgeni wangu president. Ya, kwa majina mimi naitwa Delo Lokole Ikamba, kwa jina maarufu Sauzien, ni kiongozi wa shirika la Bana Bankar. Ni shirika linalotetea haki ya watoto wote wa Fizi, watoto wote wa Nganja, Lulenge, Itombwe, Tanganyika na wakongomani wote kwa jumla. Ni shirika linatetea haki na kwa maendeleo. Asante sana. Okay, tunaokoa muda juu connection isije kukatika. Asante. Okay, Bana Bankar vision yake ni nini? Vision ya Bana Bankar iko pale zaidi sana ili kwa changement de mentalite, tuangalie gisi tutaweza kudevelope jiji letu zaidi sana la Baraka, kwa sababu Baraka ndio jiji kubwa kwa leo linapresente watoto wote wa Fizi na watoto wote wa Itombwe, na kwa kupiganisha ile tribalisme, ubaguzi, hapana. Kwa hiyo sisi wote tunaoishi ndani ya jiji letu la Baraka, sisi wote ni wana Bankar, kama gisi wengine wanavyoitwa wana Beke, wana Kil, wana Lushwa. Kwa hiyo sisi tunalenga zaidi sana maendeleo na kutetea haki ya watoto wa Fizi kwa jumla. Bo, initiative ya kufanya kundi la Bana Bankar lilianzaga wakati gani na Bana Bankar banakuwa na miaka mingapi? Ya kundi hili la wana Bankar lilianza mwaka jana, kama sikusahabu, lilikuwa ni mwezi kama wa sita mwaka jana. Hivi sasa tumekusha kuwa na mwaka moja na miezi, na mambo kabisa yako vizuri sana. Na initiative ilikuja wakati nilipokwenda South Africa, nikakuja na ile ideology tulikuwa tukiishi nayo ya Mbondo. Alors nikakuja kuona ni vizuri sisi wote tukae pamoja, tukamatane watoto wote wa Baraka, watoto wote wa Fizi, ili tuangalie jinsi tutaweza leta vision ya maendeleo na zaidi sana kuhimiza wandugu zetu wenye wako nje ya nchi kwa ajili ya mingine yetu huko walioacha huko kwetu Kongo. Okay, asante sana. Hivi Bana Bankar ina mambo mangapi? Ndugu yangu, wana Bankare iko na wamambre wengi sana, tuko na wamambre wengi sana, lakini kile tunaregrete nakyo, unajua kuwa mambre ni ule mtu mwenye ana contribue na mwenye ana participe kwa michango. Me tungali tu mukadri ya sensibilisation. Mimi naweza sema kama tungali mukadri ya sensibilisation juu watu wengi sana huku kwetu hawajaelewa kujua kama association inaendelea namna gani, kwa sababu association inaendelea na michango, kwa sababu ile michango ndio ina permettre nyie kufanya maprojet na kusaidia watu wengine au kusaidia jamii zenu. Lakini watu ni wengi kabisa, tuko plus ya watu wengi sana. Na kwa mwana Bankar ikuku mtoto wa Baraka wala ni batu bote mu territoire ya Fizi wala babu wala. Okay, kwa kukua mwana lomba kwa Bana Bankar ni bana ni bato ni jeunesse ya muvile ya Baraka wala mu territoire yote ya Fizi? Sawa ndugu yangu, unafurahi sana kwa hilo swali ulivyoniuliza, kwa sababu hilo ndilo swali linasumbua watu sana kwenye mavichwa, na watu wengi sana huwa wanajiuliza hilo swali, mwana Bankar ni mtu gani? Ndugu yangu, naweza kuambia mwana Bankar ni vision. D'ailleurs vision ni vision ya development, ni vision ya changement de mentalité. Na mtu akiitwa mwana mboga, c'est-à-dire muko esprit ya development, muko esprit ya kupenda mwingine yako. Amin, mwana Bankar niko kama ndaweza kuiongelea katika vitu vitatu. Mwana Bankar ni yule mtoto anayezaliwa Baraka, aliyekomalia Baraka, aliyefanya activities zake zote Baraka. Mwana Bankar ni yule mtu mwenye anadere ku development
ya mwingine yetu ya Baraka na mwingine yetu ya Fizi. Kwa mfano sisi utaweza kuwa uko tuseme kwa mfano kabila fulani wa ndugu zetu kama vile Wamushi, wa Fuleru, alizaliwa hapa, alikomalia hapa, maendeleo yake yote iko hapa kwetu Baraka, anajenga hapa, anainvestire hapa. Ndugu yangu je pense huyo ni mwana bankari, lakini kwa kusema mtu awe mgombea wa kikundi cha wana bankari, hapo sasa ndo muko vipengele fulani fulani vinavyotaja mtu kuwa mgombea wa mwana bankari anastahili awe mtu wa namna gani. Labda vipengele vingine vinasema labda awe mtoto wa Fizi wa mama na baba, mifano kama hiyo na vipengele ndani. Lakini bana bankari ni vision de development kwanza kwa yule mtu anayependa amani na maendeleo la jiji letu la Baraka. Kwa maana hiyo mtu yuko Lulimba ataweza kuwa ni mwana bankari, mtu yuko Lulenge ataweza kuwa ni mwana bankari, hiyo mtu yuko Makobola ataweza kuwa ni mwana bankari kama yuko na vizio ya maendeleo ya Baraka. Naomba unifuate vizuri. Nimesema mwana bankari kwanza ni yule mtu kwanza unaishi hapa Baraka. Tuko na wewe hapa Baraka, utaweza kuwa meme huko Etats-Unis, huko Angleterre, kama gisi wewe ulivyo huko kule. Maprojet zako zote ziko hapa Baraka. C'est-à-dire uko mu vision, uko na residence yako hapa. Au utakuwa mwana bankari mwenye hauna residence Baraka, hauna maprojet zako Baraka. Unaona? Hiyo kwanza ni kimwana bankari. Na ukuwa na vision ya Fizi yote en general. Kama nasema zaidi sana Baraka, kwa sababu Baraka leo ni kupenda kuhimiza situ sana ba diaspora yetu, situ sana kuhimiza watoto yetu ya Baraka, watoto yetu ya ma sektere zote. Baraka leo ndo imekamata mungini yetu ya watoto wa Fizi na Itombwe. Kwa hiyo si abote tujikosantre kuinua kwanza Baraka, kwa sababu ni Baraka ndio ni mungini ya kwanza kupata neema. Kwa hiyo si wote kwanza twende kudevelope mungini yetu ya Baraka, apres tunaangalia mamingine yote ingine. Sikise kwanza si abote tuko bana bankari mu vision ya ideologie ya development ya Baraka. Lakini ukiwa Lulimba, ukiwa Lulenge, na kama hauna vision au maendeleo kuchangia maendeleo ya Baraka, yani wewe hauko mwana bankari. Ndio vile ndugu yangu. Kama jinsi umetoa little story yako, wewe ulikuwa South Africa na kuna sababu ilisababisha uende South Africa. Swali yangu mimi, kuna bana bankari wenyewe unataka kuwa ni generation yako. Mulijisepare naye, alienda Tanzania wala South Africa wala Mozambique, alizaa kule. Benye mtoto anakuwa na visa. Eske ule mtoto naye ni mwana bankari wala haiko mwana? Connection inasumbua. Ndugu yangu, okay, naona kama connection ilikuwa inacheza. Sawa. Ijapokuwa sikukusikia vizuri kwa sababu connection ilikuwa inakatika. Kwa kweli ndugu yangu, damu yote ile kwanza. Na kizani ukinipata vizuri nilijibia hiyo swali mara pili. Nilisema mwana bankari kwanza ni vision ya maendeleo ya mwingine. Okay. Na swali la pili mwana bankari ni damu, ni ideologie ya mtoto mzaliwa ni mwana bankari. Lakini sasa utaweza kuwa uko mtoto mzaliwa wa Baraka na uko mwana bankari. Kwa nini? Wakati unafanya tuseme banditisme, haupendi maendeleo ya mwingine yetu ya Baraka, unaua, unaiba. Sajili wewe hauna mwana bankari, uko contre Baraka. Na mtu mwenye yuko contre Baraka, haiko mwana bankari. Kwa kifupi ni vision de development. Hiyo ndo kimwana bankari. Natanke president wa bana bankari, presque inaandikwa kwa sababu nasema vision bana bankari ilianza depuis mwaka jana. Mpaka hivi realization gani zenye mulisha realiza tanke jeunesse president wa jeunesse ya bana bankari? Ndugu zangu, na kizani kwa kweli uliona kama tulianza kama vile mizaa, na wewe unajua hali za huko manyumbani. Lakini inabidi wale wawili watatu wakijitolea ni vile.
tulirehabilite kiwanja ketu. Leo jeunesse yetu haikukuwa nafasi ya kucheza, tulirehabilite stade Maendeleo kupitia financement tuliopata kwa ndugu yetu Mauridi Kilozo, anaishi hapo Etats-Unis. Wakati tulifanya maproje yetu tukajililia kwake, akatupatia ile financement, na kwa kweli aliona kama Bana Bankar ni shirika lenye kukuserie, lilibeba ile proje yake vizuri na kila mtu alirizika. Sisi kama vile Wana Bankar tulifanya hatua ya kusaidia majamaa fulani wasiokuwa na uwezo wa kutoka kwenye hospitalini. Sisi kama vile Wana Bankar tulisaidia mavilio fulani hawana mauwezo, sisi tulisaidia hiyo. Sisi kama vile Wana Bankar tulilipia wagonjwa hawana uwezo wa kutoka kwenye mahospitalini, kama vile hospitali yetu hapa yenye iko MSF, kama vile hospitali kubwa tulilipia wagonjwa. Mambo ni mengi tu katika misaada ya kawaida tunatetea. Pia sisi kama vile Wana Bankar tunasimama kwa kutetea jiji letu. Sisi kama vile Wana Bankar tuko hapa tunasaidia kama wale watu wanaofungwa kiserikalini bila hatia yoyote. Sisi Wana Bankar tunasaidia, na ndio maana tunaomba nyinyi wa ndugu zetu zaidi sana wa diaspora, mujitoshe ndugu zangu kwa kutusaidia ili tufanye marealization kidogo, kwa sababu marealization tuko tunafanya haiko durable. Ndio vile ndugu yangu. Okay, question yangu nasikia umesaidia Bana Bankar mlishaenda kulipia watu kuma hopito, watu kuma masomo, mko na misaada kidogo. Revenue bana, hizo pesa ziko natoka wapi? Mko na source gani nasababisha mweye mpate hizo pesa za kufanya hizo zote every? Hizi every tunafanya hapa sisi ni association, ni kuchangia. Mfano wewe mwenyewe ushawahi kutuchangia bwana, wewe mwenyewe ushawahi kuchanga bwana, kidogo yangu hiyo nachanga ili saidie umma yetu kule. Cha pili, Samahani, niko pale mimi kukuuliza maswali. Unasikia? Niko pale kukuuliza maswali. Unasikia? Ndio bwana. Unaona association inabebwa na michango. Ni ile kidogo, huyu analeta 2000, huyu analeta 3000, huyu analeta 4000, tunachanga, tunaenda kusaidia. Sasa nilisikia hapo ulisema muko na bezo ya kufanya kweli huo wote muko na pangilia kufanya mwa hii miaka 2 itakayokuja. Yaani tunaweza kusema Bana Bankar hivi baisha kuwa na revenue. Bana Bankar bataweza kufanya kingine kitu fulani. Wataweza kucreate makazi. Project gani yenyewe mko nayo? Ilikuwa inasumbua. Kwa kweli sie tunapenda mwaka huu unaoanza, tunapenda kwanza tupiganishe njaa. Vision yangu au vision yetu ni kusema tulime, tukijifunga au wasponsor watusaidie, tuangalie gisi tutaweza kulima, kwa sababu ndani ya ulimo muna pesa. Ndani ya ulimo tutapunguza ile krize ekonomike yenye iko sikitu sana mteritori mzima ya Fizi. Tukilima mahektare ya chakula lenga, tukilima hiyo miogo, vraiment itasaidia sana. Na bila njaa, tukipunguza njaa, itatuma kama hata ile desordre ya watoto kutembea ovyo na wale wasiojiweza watajiretrouver biko mwatua gani. Hatua yetu yenye tunapenda kuanza mwaka kesho, tunapenda tuanze na maproje ya kudumu. Proje ya kudumu ni kama vile kulima. Ndani ya mlimo muna vitu vingi, ndizi, sijue nini, lakini hiyo ndo yenye sie tunapenda tuanze nayo. Tuko na engineer, tuko na watu wote makalite. Mlimo wenye sisi tunapenda sio kama tena ule mlimo wa mama zetu. Tunapenda kufanya mlimo wa biashara. Na tukiomba mlimo wa biashara ni mlimo unahitaji pesa. Na wakati unahitaji pesa na ndiyo mavuno. Na c'est pourquoi tunalia kwa ndugu zetu, mtusaidie.
juu pale vitu vinatumikisha ni machine na wengine watajitolea kwa mikono. Hiyo itaweza kuwa hatua moja kubwa sana mbele kwa ajili ya development, na itaweza kuleta sura mzuri sana kwa jamii yetu. Sasa president, mimi naona kama vile kuko confusion parce que kama uko nasema development ya territoire yetu ya Fizi juu ya vile yetu ya Baraka, mko nataka muinvestir massivement mu agriculture. Ndio bako naleta miradi ya agriculture huko iko na issue juu kushindwa, inakosa watu wa kupilote. Ataki bana bankari na bambo mutaweza kweli kufanya kilimo juu naona jeunesse yote ya Baraka ya mingi mingi wanapenda kazi za mabiro na kuna kazi za mingi zinakwama juu hazipati main d'oeuvre. Kweli jeunesse ya Baraka selo wewe president uko nasema vile atake langaje kuprofite mupate ile maede baadaye tena franga zije kwa sisi ya kwetu tuweza kutuambia. Halo 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 halo, nakusikia. Connection kati? Ndio nakusikia. Ndiyo ndugu yangu, nimesikia swali lako. Cha kwanza naweza kulomba kwanza, kiongozi ni mtu wa kujiheshimu. Cha pili, mimi ni mtu nilitembea katika nchi inayokuwa katika hatua ya zile nchi za kuendelea. Mimi nimeishi South Africa muda wa miaka 16. Kwa hiyo ninajua maana na ninajua kitu gani ninachokisimamia. Kenye mimi naweza kusema huku bandugu yetu, cha kwanza etre responsable, we mwenyewe ujiheshimie na ujijue uko munini. Kwa kweli ndugu zangu, mimi siwezi kusema eti naweza kulia njala sana hapa kwetu Kongo au hapa kwetu Baraka, kwa sababu zile pesa za mkate kwa siku ubinafsi mimi siwezi kuikosa, kwa sababu hata mimi mwenyewe natoa nasaidia watu. Lakini naweza kusema kama bale batu au ile mashirika inayosimamia mambo kama yale, cha kwanza abayuwe sensibilisation, kusensibiliser ba jeune au ba mama ba baba esprit yabo. Tamani president, point mzuri. Batu benye wanaleta mapaji ndio benye wako na sensibiliser batu, wala batu benye wako sur terrain ndio wako najua kusensibiliser batu? Kwa sababu ni kama niko nakuuliza hiyo maswali. No, ndiyo ndugu yangu. Cha kwanza mimi naweza kuonesha kama si tu nyeba ndugu yetu benye ku diaspora. Cha kwanza munaleta miradi yenu, munaingiza katika kifamilia. Huyu ni mwana wa China, huyu ni mtoto wa shangazi, huyu ni mtoto wa muyomba. Hicho ni cha kwanza, na kinaharibu miradi yetu au kinaharibu vision yenye wewe uko nayo kwa ajili ya jamii ya Baraka na territoire mzima yote ya Fizi. Hicho kwanza, undugu unaharibu kila kitu. Na cha pili, watu awafanye kusensibilize batu, kuprepare batu, kuonesha batu maana ya mlimo. Mlimo una maana gani? Yani watu wanapokea tu vitu vinakuya toko chetu uchile ya choto ilele. Unaona? Abaoneshe watu umuhimu wa kile kitu. Ukilima hivi, mumezi hivi, ukijitolea utapata faida ya hivi, na hapo utaanza maisha yako. Na wale wanaosimamia zile projet awafatilie vile vitu vyenye banatoa. C'est ça le problème. Iko pale. Na ndio maana mimi kama vile kiongozi wa bana bankari na ekipe yetu yote niko tayari kwa kufuatilia kila kitu. Parce que projet za mingi batu bako na sema unakuwa kuta kweli tuko na engineer wetu ba kibembe bana bankari, tuko na agronome, lakini koma projet zinaenda kueshue. Hapa dernièrement mimi hata niko na unakuwa kuta nisimamia ndio maana batu bilisha kuwa desi utaga par exemple ba investisseur wala ba donateur ndio na benye bata. Halo, nakusikia. Niko nasema hivi. Kama umesikia swali langu? Nilikusikia, naweza kukujibu tu hata kama connection inacheza. Ndiyo ndugu yangu, kwanza mimi ni wa kwanza huwa na kufuata ma video zako zote. Nafuata ma video zako zote kwenye YouTube, nafuata ma video zako zote kwenye Facebook na mitandao mbalimbali. Kwa kweli wewe ni baba
kijana mwenye shupavu na vision ya maendeleo ya Fizi sana zaidi Kongo mzima, na surtout kuonesha ba diaspora yetu tuko munini na bayue vile nilikuwa nabambie sie tunakushuhudia, tunaona kweli vision yako ni vision ya maendeleo. Alors ndugu yangu, ndio ile pointi niliyosema kama undugu unaua. Sisi shirika la bana bankari tuko, hii ni shirika, ni asbeli inaenea, ina masheria yake bwana. Ukifanya manyanga kwenye sheria unafungwa. Ukikula mali hata 1 franc congolais ya shirika utafungwa na utainyamba. Wakati nyie sasa mnaleta mamiradi, mko mnakuya kutupilia miradi kunduguisme, ndio inaharibu. Tunaona wandugu yetu wa diaspora wanakuwa na vitu vingi, matrakteri wanauza huko, lakini zinaisha zote zinaharibika. Kwa sababu mtu mwenye unapatia kwanza agere ile trakter hayawahi kupata meme $500 depuis azalike. Sasa unampatia ile $2000 anawaka. Hayui kwanza akukutanua ile vision, akukutanua na iko prepare mkichwa. Meme hayawahi kuona imoya fasi. Sasa mtu sawa mie, niko mtu nilitoka niliona mashamba za maajabu. Niliona maendeleo na maendeleo. Kabisa kuwa na hiyo vision paske ulienda nje tena nchi za Bangereza. Sasa wale wenyewe kubatika kutoka, c'est ça le problème. Est-ce que esprit yako ndio esprit yenyewe ulishanime wala ideology yako ku jeunesse yote nyiko bana bankari surtout wenyewe bako mstari wa mbele? Ndiyo ndugu yangu, kama ukifanya kura ya maoni pembeni kwa hapa kwetu Baraka, utaona watu wengi watakwambia Sauzien ni baba au kijana mwenye iko shupavu, kwa sababu mie nakuwa nafundisha au na sensibiliser ba jeune, surtout ba jeune ndo fikire yetu ya mbele. Il faut kuprepare batoto yetu na baonesha ni kitu gani zaidi sana uzembe, na baonesha kubaprepare. Sisi ni watu wentulishi na nchi ya Uingereza. Hii sentire yote yenye mie niko nayo vraiment ni sentire yenye iko kuongozi vizuri. Ukipiga hata simu pembeni batakwambia ule baba ule kiana ni baba mwenye anaweza. Kwa sababu kwangu mimi hakuna mizaa. Ukifanya chochote ile kia kuharibu kundi au kia kuharibu maendeleo ya mji au maendeleo ya jamii, moja kwa moja unaondolewa. Hata ikiwa ni mimi mwenyewe unaoongelea hapa, pale najiuzuru na naandika decharge ya kulipa mali ya umma. Asante. Sasa okay. Ndio hivyo ndugu yangu. Kolea bandugu, kweli vitu kama mingi biko naharibika, bandugu nachangia watu wako natumika kindiguisme zile sentima ya territoire hivi bako na mavizi kufanya maendeleo kunyumba. Kuhusu vole kingine kinakwamisha watu sana viongozi wetu wa serikali, na sio kusema eti ni viongozi wa serikali a partir ya Kinshasa wala Bukavu, ni watoto yetu wenyewe tuko nabo mu quartier. Viongozi wa serikali bako nasumbua, wenyewe bako natumika kuma douane, kuma OCC, kuma cadastre, kuma tofauti. Sasa kitu kama hicho tunaweza kuambia diaspora ni pake ba diaspora ba mingi benye bana bakwamisha kabisa ni mabiro yenye iko kunyumba. Utaweza kutugarantire nini wala kubagarantire nini? Asante ndugu yangu, unaniuliza mswali mzuri sana. Na kizani niliongea vitu viwili. Association bana bankari iko mdevole. Iko mvole ya kwanza pour le développement, na vole ya pili pour défendre maintérêt ya batoto ya Baraka na Fizi yote mzima kwa jumla. Ndo devole. Alors na kizani sisi tunapambana vita na watu surtout mairie yetu au serikali yetu ya Fizi na Baraka, surtout sana juu ya diaspora yetu, kwa sababu mwingine yetu ya Baraka haiwezi enda kuendelea bila diaspora. Juu tukiangalia 80% ya hapa kwetu leo nyumba hizi zinajengwa za etage za ine, leo tushakuwa na 4 niveau 3 niveau, zote ni za diaspora. En tout cas kwa felicitation kwa hiyo, na ndio maana unaona tunasimama kwa kulite hii mwaka tutaanza. Tunapenda matax ipunguzwe zaidi sana kwa diaspora yetu. Ile masima banaleta, mabyuma banauza, ile matrakaseri, mabiro ya ovyo atupendi, kwa sababu ile
itaweza leta ba diaspora banashindwa kuinvestir hapa, wanaanza investir katika nchi za wajirani. Kwa hiyo mwaka kesho tutawahakikishia sisi kama vile watoto wa mji, obora busiku mutageuka mchana, mutasikia histoire, kwa sababu mutasikia mwingine yote itayala mubarabara. President, tutakwenda kupiganisha kile kali. Wewe sio serikali, hauna decision. Utafanya manevre gani mpaka kabisa wasikilize hivyo na watii kabisa? Kweli unasema diaspora inakuwa decision sana na juu ya trakaseri kama hizo hivyo, par exemple hizo makada na nini, unasikia unakuwa ukuta meme hata bashefu kutimie kali utatumikisha mwaye. Asante ndugu yangu, naweza kuambia ba diaspora baaminie kiongozi waliomchagua aliyeteuliwa Delo Lokole Ekamba Sauzien. Mimi niko shupavu na nimejitolea sadaka kwa kutetea watoto wa Baraka. Nimejitolea sadaka kwa kutolea watoto wa Kongo, watoto wa Fizi. Ndugu yangu na kurasire, hatutafanya revolt ya kupigana na vyuma, ya kupigana na masasi, hapana. Selma tutafanya nguvu zetu zote kwa kuandika, kwa sababu iko mu droit constitutionnel, ni droit yetu. Serikali ni serikali yetu na meri ni meri yetu. Alors sisi tutaandika, tutapambana kwa bike, tutapambana kwa njia zote zile, na tutaoneshana ukweli, kwa sababu wanaosumbua watu ni wana bankare, wanaotumika kwenye hizi ofisi ni wana bankare. Hata sisi wenyewe tukisimama, meme gouverneur hata katala, na hii corruption ndo inaderange puisque ba mingi abako na manimero matricule. Alors siye tutafuatilia hivyo vitu, na ndio maana tutamulomba mama wetu wa jiji, tutamulomba tufanye naye conference, tumuoneshe umuhimu, puisque ndo sifa yake. Wakati ba diaspora bana develope mwingine, ndo yeye naye sifa yake inazidi kupanda, inatosha crise. Angalia kama hapa nyuma yangu kwa ndugu huyu mwenye iko Belgique, anajenga iko na jenga nini center moya kabambi sana, supermarché moderne, iko ya 4e niveau. Milioni ya watu inajaa hapa, bako wanakule dale. Unaona, ifo kuangalia ni nyumba yenye inakamata au mwe kitu kama 70 metres carré etage, tena utie 4 niveau. Unaona, yote iko kule dale, ni milioni ya watoto wako hapa, kila mtoto anapokea $5 na wengine wanapokea zaidi ya pale. Unaona kwa siku ya leo anatoa krize ya franga ngapi? Kwa hiyo kuanza nyie ba diaspora na sie benye biko huku, tukikamatana mkono kwa mkono na mkinipa mimi nguvu, nitabomoa hayo yote. Mimi najiamini, nitabomoa hivyo vyote vikwazo, nitapiganisha huyu banditisme, nitapiganisha huu wizi. Tutapambana na wadepite wetu watusaidie ili tuangalie gisi tutaweza kupatia ba diaspora chance ya kuwapunguzia vraiment. Tusiseme kia bata lipa mataksi, hapana. Taksi kweli ilipiwe, me baangalie alali omwe hivi biko vinatendeka maingine ma province na ingine ma territoire. Uvira biko of course hapa kwetu Baraka. Unaona ile mataksi ya bubandi hapana, tunakatala hiyo, na bapunguze taksi kawaida ili mji wetu upate kuendelea. Unajua kama tuko na shaka sana kwa diaspora kutoka na vitu vyenye diaspora inafanya kunyumba, surtout mu vile yetu ya Baraka. Leo na nyumba ziko nasimama karibu yoga, lakini leo par exemple 25 mezo kinasababisha, unajua kama batu ya Baraka ndio abo kubambia nini batu yenye bakukubwa kabisa. Halo, naona connection inasumbua kwa kweli. Okay, kwa kweli mimi kama kisa nilikuongelea,
kweli ku 24 maison. Mimi mwenyewe niko na terrain yangu pale. Connexion kutu. Okay, mimi mwenyewe niko na terrain yangu pale. Ya niko na terrain kabambi mimi mwenyewe pale. Naweza ambia watu bapatie shirika letu la bana bankari chance. Kwanza ni neema. Mumesikia kisi shirika lenyewe linawika. Na ndo ingali tu mwaka tu, lingali nafanya tu mwaka. Kwenye itafanyia 5 itakuwa ni mambo ya maajabu. Na ndo maana tunasema President, mupatie shirika letu la bana bankari confiance. Sisi mwaka kesho hii na rasire ba diaspora. Ile yote diaspora wote wanyanajua kama anasimamisha nyumba yake ya ku 24 maison juu ya trakaseri. Si bana bankari mwaka kesho tutapambana na hilo lote. Chakabambi mupatie shirika yenu confiance. Tunaenda etape par etape. Mwaka kesho tutaenda kufanya hiyo mambo ya mlimo na kugombani na kutetea surtout droit ya batoto yote ya Baraka na Fizi mzima na kupiganisha hiyo hali ya trakaseri surtout kubatu ya ba diaspora. Halo, nakufata. Hautakuwa intimide, unatafutiwa posti na unafungishiwa kinwa kimya, hautasikilika tena hata kumedia. Bwana unanijua bwana. Mimi niko mwanaume. Niliishi katika nchi za Uingereza. Niko na susi ya mwingine yetu. Niko na susi. Il faut tu préparer jeunesse. Sisi tulibatika kwenda tukarudi. Mungu aliyua wakati alituchunga kule, kuko wenye walipoteza maisha kule, lakini Mungu alituokoa. Mwende kunyumba muprepare tere juu ya wengine benzenu batakuya. Tuliacha bandugu zetu kule. Sasa sisi tunakuya huku bwana. Inabidi tujitolee kwa sababu itakuwa jibu tauliziwa. Bwana nyie mlikutaniwa. Ulitetea kitu gani? Uliprepare nini? Hapana, mimi siwezi kufanya kitu kama vile. Siwezi kufungishwa mdomo. Mimi na jamii niko mtu mwenye siingi yake mumonde ama corruption ndugu yangu. Niambie ma challenge gani ni kikundi ya malaika tu vizuri. Niambie maerere ulishakutana nazo. Ndugu yangu, cha kwanza sisi kama vile shirika la bana bankari tulishakutana na challenge mengi sana. Challenge yetu ya kwanza tulipiganishwa sana shirika hili lisisimame kwa sababu waliona ili shirika, yani watoto wa nyumbani au watoto wa Baraka wanafunguka macho, na wakishafunguka macho itakuwa shida sana kwetu. Sisi batakuwa wanafuatilia kila kitu, na hilo tulibebewa huko na huko ili shirika hili lipate kubomoka au likufe, lakini havikuwezekana. Tulipata vitisho vya kusema tutafungiwa, tutafanya hivi, havikuwezekana. Tulipata vitisho vya kusema tusipewe vikaratasi, lakini havikuwezekana. Lakini tulishukuru Mungu kwa sababu kupitia kijana wetu mwana bankari Jean-Jacques Elakano, hata nimshukuru, alitusaidia sisi kupata vikaratasi. Na wakati aliposikia vision yetu akasema vijana mna vision ya mzuri, kama iko metre avocat, alitusaidia kwa kuitengeneza. Pia tulimshukuru ministre wetu Labani, ministre wetu wa affaires intérieures, mtoto wetu hapo Bukavu, naye alikontribue kwa kutengeneza stati yetu na sisi kupata vikaratasi. Na shirika hili ndugu yangu iko na numero matricule kuniva Kinshasa. Haiko shirika kama shirika la ovyo ovyo. Lina uwezo ya kupokea mizigo kutoka India nchi na kuingia ndani ya Kongo bila kulipia, kwa jina tu la shirika la wana banka. Ndugu yetu alitusaidia kupata numero matricule kuniva Kinshasa, kuniva ya Bukavu, akte yote kuniva za hapa zote, mabiro zote za hapa kwetu Baraka bila tatizo. Alors
ndio hilo tulishukuru Mungu, na ndio maana kwa leo tuna nguvu, tunajisikia nguvu zaidi, na hakuna kingine kitu kitaweza kikatuzuia. Problem interne sasa challenge kwa sababu na kipindi sile yetu ya kundi ambavyo ndio kweli ni kundi ambavyo wala na kutu Halo, mbie probleme interne za bana bankari paske si venye tuko huku mbali ku diaspora tunasikia ile kundi ya bana bankari ya bavoayu ni Conex. Halo. Yeah. Halo. Rudilia swali. Napenda uniambie ma probleme interne ni mko nayo paske si venye tuko huku mu diaspora. Hapa nakusikia. Ya tunasikia aseme kundi ya bana bankari ni kundi ya bavuta bangi, balevi, bavantiri, bavoayu. Sasa utaweza kuturafire nini si venye bako huku mu diaspora tujue kweli hii kundi ni aje, kwa sababu pichacho iko nakuya muko bavantiri bakunywa pombe, mtu akishapelekea quelque chose imesha yote. Ndugu yangu, sio kama unanifuata mzuri. Nakufuata. Halo. Sawa, kwanza mimi mwenyewe naweza kusema ni pole sana kwa watu wanaosukuma habari kama hizo. Mimi mwenyewe unaoongea naye Sauzien de Lolo Kolekamba, niko homme d'affaires, na gérer ma entreprise ya makuta, na gérer ma depot. Mie napangisha batu bana ma depot. Halo. Halo, nakusikia president. Halo, sio kama unanifuata vizuri ndugu yangu? Nakufuata. Halo. Halo, nakusikia. Na gérer niko na entreprise. Niko na entreprise inaniingizia makuta. Sasa pombe muta nitumia juu ya $50 $20 juu ya kunywa pombe hata wewe. Niko mwende na prise ya 30 locataire yenye mie inanipangia na investir kwa mie kwa kupata hiyo makuta. Kwa hiyo ndio maana ile neno iliyosema kama pako vie prive ya mtu. Kwa mfano mtu sawa mie niko mtu mwenye napenda style. Niko mtu nilitembea, napenda kuishi katika mazingira ya mzuri. Nikuwe propre, nikuwe msafi. Unaona? Na nikaenda mbele ya watu nionekane visibility yangu iko bien. Kwa hiyo mtu akiniona mwili hali malgré âge, atana huyu bali kwa vantirie. Sasa haiko mwenye njia. Okay. Debiro wetu mwenye tuko naye Jerry ni mtu anaishi matown. Anapenda kuwa propre. Sasa watu tuko watu tunapenda propre. Na cha kwanza mimi nakuwa nafundisha penyewe entourage yangu yote, mtu anapaswa kuwa propre. Ifo upende kwanza, maendeleo ya kwanza ni kupenda mwili yako, mazingira yako. Kwa hiyo ndio ile challenge ulisema, challenge yote tunakuwa tunakutana nayo. Ndio ile masimu, watu wanaandika kwenye mitandaoni ya kusema bako bavantirie, bako hivi. Mlifanya kitu gani au mliwapatia kitu gani akikutendeka ili muwaite ni bavantirie? Ulifuata wewe mwenyewe. Tulifanya projet hapa ya Kabumbu. Franga tu kidogo ilipotea. Bwana Bakari balifuatilia. Hii ilionyesha kama sisi tuko serious. Donc tuko watu wenye tunaheshimia. Ukiingia mu association Bwana Bakari na ukipewa cheo, ukipoteza même un franc congolais, utafuatiliwa na unafungwa. Uliona kisi tulifer kufunga aliyekuwa kiongozi. Sasa ile inaonyesha no aba bwana bako serious. Unaona? Hapa bwana biko bavantirie hawezi kufuatilia vitu kama vile. Ndugu yangu, hiyo ndio challenge ya watu, na watu waelewe tu. Ubaambie au baongee. Ule anayesimamia Bwana Bankare leo tuko naye hapa Baraka. Eske ni bavantirie? Hapana. Tuko na directeur wetu Mbayo Mbochwa, unamuyua. Eske ni bavantirie?
ni homme d'affaires, unamuyua. Unaona, tuko na Asokolo, unaona, ni vice wake Mlech, iko pale Etats-Unis. Eske ni aventurier? Hapana. Tuko na coordinatrice wetu Salima Mbochwa, head boss, iko pale Etats-Unis. Eske ni aventurier? Kwa hiyo ndugu yangu, uelewe watu ni vile, binadamu sherti ni vile, na tutakwenda hatua kwa hatua, na tutaroa watu wote. Ndugu yangu, naweza kuambia kitu kimoja. Leo hivi watu wanalia wengi sana, wanalia bakuye mwa association bana bankari hivi kaina yala na inonge ndio wanaona matendo, na bado hatujaanza kulima. Sasa tutaanza mashamba, itakuwa grave. Huko kwa kitabu kimoja. Halo? Halo? Mimi nasema kwa mtu kuwa mwana bankari, eske kuko imwaki? Halo, rudilia swali. Connection mcheza kabisa. Eske kuko imoya dokima wala kitu tu kinaonesha bwana huyu ni mwana bankari? Kuna kitu kinaonesha wala ni jina vile mtoto anataka kujitapa mimi ni mwana bankari? Swali mzuri sana, ndugu yangu. Cha kwanza, utaweza kuwa uko mwana bankari kwa sababu wewe unaishi Baraka, unazaliwa Baraka, unafanya activite Baraka. Mais hii ni association. Alors, mu association inalomba ukuwe na kadi. Juu ya nini? Wakati ile mavantage ya association itaanza kuya, utakuwa unajiretrouver mwa ile matunda. Ndio maana tunaambia watu siku kwa siku tuuze makadi, tuuze makarte. Kuko mtu ataweza kutusikia, mimi iko inja l'étranger, bwana, naweza kufanya namna gani na mimi nipate kadi? Dunia ya leo ilishamalizika. Kadi yako utaweza kuipata dakika na saa, ni iko mvaler ya $5. Tunakuimprimere kadi yako kwa kusema wewe, na unakuwa membre, unakuwa contribuer. Kwa kusema uko na karte ya bana bankari, si ndio hivyo? Swali yangu nasema kwa kusema wewe mwana bankari iko kuwe na wewe kweli ni bwana bankari. Ndio, kwa kusema ukuwe mwana bankari wa shirika, ukuwe mwana bankari wa shirika ndani, inabidi ukuwe kwanza ndani, ukuwe na kadi. Ndio maana utaweza kuwa huko nile mwana bankari, me huko mwana bankari me huko mavantage za bana bankari. Ukade problem, bana bankari bata kusimamia. Utaweza kuwa kuna mabesoin zako. Juu sisi tunakuwa tunatetea ba mambo yetu. Beje banapata ma problem hiyo ovyo ovyo. Anatoka kubuni na hata contribute hata infra. Kujile tu association. Juu wakati association kusemea inaleta uzito fulani. Me kitu yenye uko unaenda wewe peke, utanyanyasika. Zaidi sana serikali kama hizi zetu za Afrika. Unaona? Na ndio maana tunahimiza watu waje wana bankari, waje wachukue makadi. Kwa utatembea mnakutana hata bawili, bwana, niko mwana bankari, kadi yangu hii, mwana bankari wa kwetu. Lakini usijidinde mwana bankari mwenye hauna kitambulisho. Hapana. Na ile msaada na wakati unauza ile kadi, ile makuta yako ina contribute michango ya association kuendelea. Tunalipa biro, tunalipa ule mtu mwenye anashinda mule. Na association hawezi kutembea. Tunauza vikaratasi, haiwezi kutembea bila michango, ndugu yangu. Tunauza mamega kama jinsi tunavyoongea na wewe. Tuna wageni, tunapata wageni bakuu wa kiserikali, majeshi wa polisi, wanakuwa kutulomba information ya mwingine. Nyie kama vile bana bankari, leo mwingine nilamukaye, mko na information gani ya security? Unaona? Mbona tutaandaa twende kuona mtu fulani, hiyo yote nalomba ni mamwaye. Ndio vile ndugu yangu. Kwanza pole sana. Asante. Baraka yetu. Mafuriko iko koze na mvula kuwa iko koze
watu wala iko mafuriko. Hii imetokea hivi, unaweza kupatia watu ushauri? Mimi kwa mtizamo wangu, kweli huku kwetu mvua imenyesha sana tena sana, lakini pia na sisi watu muko matatizo. Tatizo la kwanza, wewe uko mtoto umezaliwa Baraka, unajua Baraka yenu mzuri sana tangu zamani. Ile miferegi yote ilikuwa inafunguliwa tangu mapadiri, iliziliwa na watu. Mungini yetu haina tena miferegi, donc kila mtu anatafuta avivre mu centre commercial. Watu wanaanza ndio wanabana kubana, hapo kulikuwa mferegi anabana, mai inakosa hata sehemu ya kupita. Cha pili, hii mitoni yetu mbili, si tu kwanza hii mtoni yenye inaangamiza watu sana maafa, hii ya Mkemake Mwemezi. Watu washasogelea Mwemezi sana. Unakumbuka wakati tulikomala hapa mimi na wewe, Mwemezi ilikuwa na distance na manyumba za watu, lakini kwa leo watu wanasogelea Mwemezi. Ile yote yenye tulikuwa tunaita mandete, ile matete haikuwaki tena. Orke ile ilikuwa na proteger mai ile yote erosion ya nini ya mai. Ile yote mawe ilikuwa ndani ya muto, ile mawe ilikuwa na proteger bulongo, ilikuwa na proteger ile muto. Ile mawe yote haikuwaki tena. Alors mai ina haki ya kutembea kisi napenda. Batu bana compare kujengea mai na bana uwezo, wanakopia vitu vya Ulaya na bana ili uwezo kama vile watu wa Ulaya. Hiyo ndoni wagina jenga maskini kumaya kujenga kimaskini. Hakujenga kimaskini. Hiyo inaleta tatizo moja sana. Kwa hiyo mai ya Mkemake ilileta tuseme kama miti ilileta vitu vingi sana, ikaziba ile njia ya kilalo. Kwa mke kilalo ni kidogo. Prezida samani wa kukata dega materiele erezi maniko na wewe na mtu na ulikutaniwa kuma evenema. Kimeharibika sana maisha ya watu, kimeharibika sana ni nini? Na kumeharibika kama vile nyumba ngapi wala na watu wangapi wameharibikiwa na vitu? Antuka nyumba ziko nyingi sana. Na ndio maana leo nilifanya recensement mu ngambo za chini. Niko hapa kwa ni recenser yote, nikishatoa yote nitakutumia na nitatuma ma réseaux sociaux juu tuangalie kwa magisi tutaweza kusaidia watu. Vraiment nyumba zinabomoka. Mama tena zinaenda. Vifugo vinaenda. Ni huruma vraiment, mimi pekee niliangusha machozi. Kuko mama mwenyewe watoto yake wote bawili balikufa sur place. Yaani kuna watoto walizama walikufa mai. Kulikufa kuna na watu. Watu wanakufa tuko mkilio. Huyo mama alikuwa anaenda kwa mapambazuko ya kanisa ya kwa sababu mvule ilinyesha sana hii masubuhi. Sasa wakati anaenda kwa mapambazuko akuwa tena mwaye kuya huko, aliacha watoto wawili mnyumba, watoto yote bakazama na mai mle na wengine banalazwa kwenye hospitali. Unaona vifuko vingi, vitu vingi vilienda, yani watu hawana kitu. Na ndio maana hivi natoa malalamiko kwa wagombea, ile mafranga yote nyibiko ndio wanarisharibisha kuuza makaratasi, kuuza, basaidie umma yetu ndio. Samani tutafika kwa hiyo point. Sasa wafike kwenda na jenga ovyo, hakuna kufungua mifereji nini. Eske ni absence ya leta wala leta iko na ikala silence? Tuko deja na mairie. Baraka iko village tena wala iko centre tena. Isha kuwa ni vile iko na mairie. Iko na watu ya cadastre ba urbanisation. Batu ya urbanisation. Yote vitu uko naona na wala bako na chukua preko. Ndugu yangu, kwanza hii yote ni absence ya leta. Ni absence ya leta. Kwa sababu leta ya kwanza, leta yetu iko corrompi. Haikamate ma decision yenye iko juste. Jo mtu kama atumike kitu, wewe funga. Mfunge mwile fraction. Wakati unamfunga mwile fraction, turi ya pili hatarudilia. Na sisi wenyewe tuko wazembe. Uzembe ni kitu gani? Mtu anasaidia kama leta. Hata mu quartier. Ukienda hata Burundi hapo utaviona mabwiza. Kama wewe una pesa muwenzako,
utaweza kujitolea kwa kusaidia wenzako, kusaidia hata kukokota parcele 2 au 4. Utanisamea kwa sababu nimeona kama umeme hapo unakatika, lakini utarudi baadaye. Sijui kama unaniona. Na kuona. Asante. Watu ni wazembe kutokufungua miferegi. Mferegi uko kwako kulupango. Meme buchafu hii kukamata vitu batie mu last bin, mubine. Watu wanakamata vitu kutupa kwenye barabara, mubarabara. Baadaye leta hiyo kolero utakosa kuipata. Oui, leta yetu iko absent na sie batu nabo tuko mu absent. Kwa sababu sisi kama tungeonesha kenye mimi nalaumu leta afungi na aoneshe kufungua miferegi. Na ndio maana mimi nasema kama mama yako kama yuko kilema ni mama yako, hautamwachilia. Kama leta yetu inakufa na tunajua kama ile leta yetu inakufa, tufanye haye juu president de la republique batoto yake banaishi Bulaya, ba ministre batoto yao banaishi Bulaya. Kameme tujitolee kila mtu kwenye mipango yake. Okay, sasa message gani ndio hiyo mkuu naona. Umeshasema kwa umesema kwa ya muhimu ya kwanza sisi watu tunachangia. Uchafu wetu, negligence yetu, na negligence ya leta, absence ya leta. Sasa leo hivi kweli tuko wakati tena ça tombe bien quelquefois ni nini tuko na kilio, tumepoteza watu, tumepoteza vitu, imefikia wakati ya kufanya. Kwa sababu hao wote wako na tilio kutumika mvile ya Baraka wala mteritori yetu ya viongozi na baweka. Sasa message gani kwa viongozi? Ya mimi message naweza kuambia kwa viongozi wetu ni kusema kama vraiment baangalie gisi umma yetu inakwenda kusufiri. Baangalie gisi batoto yetu walienda zama na mai. Vraiment bajitoleye juu ukitembea munani yote gisi mai gisi lienda. Vraiment batu balizama bengi sana. Hapa deja pako mwangazo utaweza kuniona sawa bien. Vraiment hapo ni sawa. Ya hapo ni sawa hivi. Hapa ni sawa. Okay. Vraiment message yangu ni kusema kama leta yetu ijitolee, ijifungue, isifunge macho, iangalie situ gisi batu balizama na mai. Ijapokuwa baweze kusaidia ile 100%. Vraiment baoneshe roho ya upendo. Meri yetu ioneshe roho ya upendo ili ya kuangalia kusove vi ya bale batu. Jukuko benye bayuko ibatalala wapi kwa leo hii niko ongea na wewe. Vraiment mie peke nilifanya descente. Mie peke nilitembea na megaphone juu ya kusensibiliser watu, juu ya kufungula situ sana mifereki. Mie mwenyewe nilifanya appel kwa diaspora yetu. Vraiment bajifungule roho ya huruma batoto yetu. Situ nalia kwa diaspora. Nilifanya diaspora. Kama mtango Halo, nasema hivi, ulifanya apele kwa diaspora. Kama mtu iko na yake quelque chose ya kusaidia batu yenye bali asirika kwenye mafuriko, huyo mchango watamfikishia nani, na eske mchango utafika? Kweli mchango utafika. Cha kwanza si tu kwa diaspora. Mimi naamini kupitia kwanza wewe. Mimi naweza kutoa wewe, ndio wewe unashirika na wewe huko mtu unaaminika huko kwetu bwana. Wewe huko mtu unaaminika na watu wengi. Na ndio maana mimi sikwambia ni maswali yangu na wewe. Ndio mchango wako utafika. Fika pale, ita dada yetu Salima Mboto iko hapo Etazini, anapokea misaada yote wana Bakari kufikisha hapo. Tuna ndugu yetu pale itakuya Asokolo Mlechi. Kestio yangu ndio naomba unielewe. Misaada itakuya huko Baraka, itakuya tena Kanani. Juu kama rudilia swali usikie mzuri, naona connection na cheza. Nasema hivi, misaada itatoka njoko ya nani? Itafikia nani?
Wakati mnaleta misaada au mwenye msaada wake analeta kwenye shirika la wana bankari. Wana bankari ni shirika letu, ni shirika lako, ni shirika letu sisi wote, ni shirika la watoto wa Kongo, ni shirika la watoto wa Fizi, na siye ndo tunaharibikiwa na majamii zetu hapa. Tuna enregistre kila jamii iliyopoteza vitu vyake. Tutahakikisha kile chochote kenye watoto wetu wameleta, ule mtu yeyote aliyepotezewa na kitu, aliyopata maafa, atapata kitu chake. Cha kwanza, muamini shirika lenu. Mkiwa na confiance na shirika lenu, mambo yote yatakwenda vizuri. Lakini mkitia shaka kwenye shirika lenu, na ndio maana mnakwenda kupoteza vitu vyenu, mnakwenda kuamini tupatie makanisa, bali mapasteri wenye Mungu mnapatia sema no, tutumie pasteri fulani au kanisa fulani, iko njala. Bila vitu wanavipoteza. Lakini wakati mnapatia shirika hili letu la wana bankari, vitu vitafika na usalama, ndugu yangu, na tutahakikisha mambo yanatembea na usalama. Bila vitu vya kusema tutumie makanisa Katolika, tupatie makanisa za Methodiste, muache bila vitu ya zamani. Leo hapa kwetu Fizi, tuma vitu vyako kwa address ya wana bankari, vitu vitafika halali. Misaada yote mtakao tuma watoto wenu, wa ndugu zenu waliozama ndani ya maji wataipata. Ile masaki ya sima yenye mtatuma ili ya kukanalize Malala yote wataipata. Tulifanya recensement pamoja, balisema bo batajitolea mchanga bako nayo, majiwe batajisombea beonyewe peke, seulement mubasaidie masaki ya sima tu. Tuaminie shirika letu. Leo hivi kuja kutia apele ku diaspora isaidie. Mekoma diaspora Naomba urudilie swali kwa ajili ya connection. Kunyumba kukikuwa probleme, apele ya kwanza ni diaspora. Diaspora kwa na maprobleme viko kunyumba kimya. Si mnaona importance ya diaspora hapo sasa. Okay, ilikuwa ni juste parenthèse. Okay. Leo hivi tunaingia mu period ya election. Wewe unaona baba deputy walikuwa na kufanya kenye wakufanya. Kenye mnaona tunasema territory ya kurizika nacho. Rudilia swali mwanzo connection. Tunaingia period electorale. Nageuza swali, utaweza kutoa kwa baba kandida ba mupya benye Mungu akisaidia wataweza pesa wala Bukavu? Cha kwanza mimi siwe niambie jamii yetu ya Fizi namna gani, kwa sababu niko napanda kuma radio na kuonesha batu bayuwe kwa kweli ile madiscours yenye biko watuambia depute ajengaki. Kazi ya depute haina kujenga, ni kutetea jamii. Hiyo discours tuitupe mbali. Leo depute national iko anapata $21,000. $21,000 s'il vous plaît. Provincial iko anapata $12,000. Kisha wewe ukwe kutuambia tukuvote depute ajengaki? Hapana. Ndio maana mimi naenda kuambia watoto wote wa Fizi, tusiitike hiyo madiscours ya badepute. Kila depute tufanye nabo makae de charge. Bwana, mimi nikipita il faut nitakuwa natoa $5,000 au $6,000 musalere yangu ya ile $21,000. Kwa nini ndugu yangu? Kuna national tuko na ba député ini. Tuseme par exemple kama kila député kuna national anatoa $5,000 par chaque fin du mois. Imaginez-vous $20,000. Atuyajenga nani madispensaire 2-3 kwenye kijiji cha Mkolwe. Wala kununua Voilà, aita tuloma mpaka tuchunge gouvernement. Unasikia ndugu yangu? Sasa ndio maana sie peuple ya Fizi, sie peuple ya Baraka atuone kile. Na ndio maana niko naimiza batu, tusivote kifamilia, tuvote mtu mwenye anafaa. Juu wakati tukivote mubaya tunaharibisha maisha yetu. Tutazidi kulialia. Unaona? Oui, tutazidi kulialia. Uharibisha sauti yako, unapata maisha kwa mtu
Wewe unaona ni black. Hiyo wakati unaenda pale ile voix yako, unapatia mtu $21,000 na wewe kwako unalalia sombe yenye haina hata mafuta. Juu ya chumvi, simple chumvi. Juu mwana wa China tu. Akishaenda kula hata kukumbuka wewe. Unaona sisi tushaishi na ba politiciens, tushasogelea na ba politiciens, tushafanya manfere mingi na ba politiciens. Juu alors politiciens yule wakati mko naye ndo wakati huu mprofite. Na kama mkuprofite pale, basi na ndo maana narudilia. Siye batoto ya Fizi, surtout siye batoto ya Baraka. Tutafanya sensibilisation yote ile inawezekana munjia zote zile. Surtout mie kuma media nitatembea na mamikro na mabarfa zangu zote kuambia batoto ya Baraka basi chagule depute mwenye atutafanya naye cahier de charge. Akubali tufanye naye cahier de charge, nikipita mie nitakuwa natoa $6,000 kumshahara yangu ya $21,000. Juu ile makuta ile itauza madawa ni franga mingi par mois tupate $20,000. Ku province batupatie nabo $3,000. Bwana ndugu yangu, $2,000. Je, hatutauza madawa? Hatutasaidia wanafunzi yetu? Hatutajenga maekole? Hii makanevu hatutaijenga. Ile madiskuru ya kusema depute jengaki. Kazi ya depute ni kubasemea mparlema. Sawa, tunaitika, lakini kumakuta yako tuandikiane. Kwa sababu ni kazi tunakupatia. Wanasemaka abasemaki tuko ba depute ya Nord Kivu ndivyo kwa kutusemea ma problème ya Fizi. Est-ce que unaona ni normal? Sasa batoto yetu nabo abaelewi hivi. Ni badogo wenye biko wanaelewa wenye sauzi ko nawaambia. Wakati mimi sauzi niko nabafungula hivi kwa radio abanielewi. Sasa president mtajua na unaona ndugu yangu. Ona ni ba depute 201 ku niveau national. Sasa mtajua huyu ni mzuri aye na huyu sio mzuri aye. Juu kama ni hiyo decharge bataweza kuandika na huko mnaenda kuingia mwerere. Mtabayua aye. Sawa ndugu yangu. Ndio maana mimi nilikwambia kama sisi kama ofisi la bana bankari tunachunguza, tuna uchunguzi, tuko na labo, tunaona huyu anafaa kwa umma, huyu ni farsere, na ndio maana sisi tuko tunabaita ku biro yetu. Wiwi tunafanya nabo interview kwa sababu tutayua huyu ule mwenye atakatala mie ya decharge sitaitika kufanya decharge na batoto ya Fizi mwizi. Na akijua kama kikatala tutamfanyia contre campagne na kuambia watu wa Fizi basi mchagule. Juu huyu ni mwizi. Wewe uko uende upokee $20,000 ukatale kufanya cahier de charge na batoto ya Fizi. Tukupatia masauti yetu. Après 2 semaines si tutaambia batoto ya Fizi, batoto ya Baraka, ba depute benyewe batachagula. Wengine wote bakikuya na vyabo bakule. Tutakula vitu vyabo batoto ya Fizi, batoto ya Baraka, tutaponda faranga yabo yote na tutachagula bale betu ba maana na tutaenda kubaambia fulani ndio batachaguliwa. Kula vitu vya mtu mwenye mtavote kama ni zambi wala ni kosa. Ni kama vile mwanamke anakula vitu vya mwanaume mwenye haina zambi bwana, ni franga yetu ya Kongo. Ukiangalia babote ba depute ba parents yabo yote ni watu wenye walikula franga na Kabila. Ni franga yetu siye. Yenye manenda Katitima alikuwa hapa, Katitima alikuwa mara ngapi alikuwa iko president wa assembly, alikuwa kudanganya hapa atafanya kusafi kufungula mamiferege ya mwingine iko wapi? Sisi hapa tunazama. Basi ma black ndugu yangu akileta mamilioni ya franga, kwa nini tukikula? Tutaikula, ni mali yetu. Tutakula hayo. Okay president, bientôt kesho kampanya. Jenete Mubaraka basi gemwe hiyo mamitego ya Lushi. Juu nakuwa kuta kuko ba député ba faible batakosa maneno baanze kuitika. En tant que président, voix ya batoto ya ba influencer kuna na bajeni kwa shauri pour basi tombe ya Lushi kwa Baraka watu Baraka tujini wote bembe wote. Asante ndugu yangu, najua kama wewe emission yako iko nafuatiliwa sana duniani mzima. Mbona kenye mimi naweza kusema mtajitahidi sana, surtout jeunesse yetu isitombe hiyo maneno ya ukabila, kwa sababu ba depute ba mingi au bagombea ba mingi batakuwa na madiscours ya ubaguzi wa lugha
ubaguzi wa ukabila wa kinyumba, ili tunasema kase Babembe Lobolo ni Wanganja wa Lunenge Loshi. Tutapiganisha hivyo, na mie peke nitafanya makonferensi na Babiana, na nitahakikisha kwa radio ni pande yako a partir ya kesho, na nitahakikisha mie na ekipe yangu yote kuhakikisha kutembea muvile yetu yote ya Baraka, si tu kufungula bajene bakule vitu yabo babikule kabisa, na ule depute wote mwenye ataleta tu tribalisme fulani kwanza bakwe kwanza kumuponda franga yabo na basinge mitego kama hii. Mbo, ushauri gani kushauria rudilia swali? Ushauri gani wala message gani utaweza kuambia jeunesse ya diaspora juu ya maendeleo ya kwetu? Merci sana. Ushauri yangu kwa ajili ya jeunesse yetu yenye iko diaspora, naweza kusema wa ndugu yangu, musilale. Hakuna ingine inchi yenye Mungu alitupatia yenye inashinda Kongo, na hakuna mwenye alipendaka azaliwe Mkongo. Ni Mungu ndo alikuumba wewe, ulijikuta deja uchakuwa Mkongomani. Kwa hiyo ujijue kama unaenda mabulaya, upende usipopenda utarudia hapa kwetu. Na ndio maana tukuta wabambia mko mnafanya kama nima. Leo hapa tunashangala mtu alienda mamiaka anakuwa kutafuta masauti hapa kwetu Kongo. Mungamu nakimbia sasa pako babulozi, wakati mnaenda mamiaka pale mtakuwa regrete hapa. Benzenu biko wana investir. Nyie muna revereve. Utakuwa jikuta ushakuwa nyuma ya benzako. Ushakuwa mzee mgongo isha kunjama. Aoni hapa pembeni yangu usikisikia manyimbo. Huyu papa wa Belgique alitoka hapa sasa tungali butoto buloko. Tungali bubebe kama miaka kama 6. Unakumbuka? Akaenda akaenda oa blanc. Alikuwa hapa mgongo. Hakuna mwaya. Alikuwa watoto yake wale babazungu hapa. Ndio huyu anaona hakuna mwaya. Hata basi nijenge nyumba ya miaka yangu ya mwisho. Nikikufa labda maiti yangu tarudia kule. Ndio anajenga chantier yake biko ya kule dale. Ndio huyo anakuja kushika. Hii ni kama kati. Ndio huyo. Oui. Ndio huyo ule ndugu yangu mulala wa kwetu kubalala. Ndio huyo mwenye ukasikisikia fuyo sana hapa Babiana biko bana nini. Kwa hiyo ndugu yangu wenyewe ku diaspora, bakaka ba mama badad, musikue distrait. Muuze mashamba, muifunge, mshatembea. Mulime, ni maisha yenu leo ya kesho. Mujenge leo kwa zarau hii nyumba yenye uko na jenga. Ile kwanza kukula malomba makuta watu ya Afrika. Ndomene $5. Ndomene $5. Abata kwa bana kulomba lomba hiyo makuta kama unajenga. Mfano sawa mie hivi. Niko na bandugu yangu bakaka yangu biko kule. Si balombaki nitumie $500, $300, $200. Juu nitamulomba ya nini? Nabo banaona kama siwezi kubalomba. Kama ni problemu ya familia tuchangie bwana. Bobo batatoa ile ya mingi, mimi nitatoka 50, bobo anatoa ile $200 ya yule. Lakini bana mloko yetu hawezi kutulomba $50 juu ya njala. Juu ni investir. Unaona ndugu yangu? Okay. Naona sasa ndio vile success ba investir huku itasaidia wale ndugu yao kutokubalomba. Utababia bwana ile chama na batilia kule mwende kapata miogo mule mukule. Hapa kuniambia tutomene $5, tutomene $2. Kama ni mafere mabilio, mafere ya familia kabambi sawa. Ndio vile ushauri wangu naweza sema kwa ajili ya bandugu wetu wa diaspora. Connection. Unanipata? Swali lako nasema hivi, kitu gani Kenya upendagi maisha yako? Kenya upendagi we maisha yako? Unaniuliza swali ya ajabu gani? Kitu gani Kenya mimi sipendaki maisha yangu? Kitu gani Kenya mimi sipendaki maisha yangu? Mu maisha yangu mie sipendaki mtu mkorofi. Mtu mkorofi simpendaki. Na sipendaki banamuke.
Ndio vitu vile mimi simetaki maisha. Mbona cheka? Connection katika. Sipendeki mwanamke. Mwanamke ni adui wa maendeleo. Okay, kitu gani unapendaka maisha? Kitu gani unapendaka maisha yako? Kitu gani napendaka maisha yangu? Wewe unapendaka kitu gani? Mimi maswali ni yangu, majibu ndio yako wewe. Kitu gani mimi napendaka maisha yangu? Oui. Kimoya au viwili? Kimoya tu, utaweza kuniambia kimoya tu. Kitu kenye mimi napendaka maisha yangu, cha kwanza napendaka kuishi na jamaa yangu pamoja. Asante sana. Hiko zaidi sana, hiko ndio mimi napendaka sana. Asante. Kuna swali utaniuliza? Asante, mimi nakushukuru. Kuna swali utaniuliza? Una swali? Swali nitakuuliza. Ikuwe moya tu. Sawa. Kitu gani na wewe haupendaki maisha yako? Mimi sipendaki. Haupendaki nani? Sipendaki mtu muongo. Shiki utaka ndo wichi bani mtu mwenye anasema bongo. Salamu na kama tana. Na wewe upendaki muongo, mtu wa kuchimba chimba na wewe upendaki. Na wana kila wakati. En tout cas, félicitations. Asante ndugu. Merci. Vraiment nashukuru sana vraiment. Kuambia watu tulikuwa na president de Loloko, le president wa jeunesse, president wa bana bankari, yani wa bajene bote ya Baraka. Sio benye bako mvila, utaweza kuwa kama gisa meje explique, utaweza kuwa unapenda Baraka na huko Baraka me huko jene wa Baraka. Ni president yeye ndio ana coordonner ma activité yote sur terrain na kama tena porte parole porte étendard wa bajene ya vile Baraka. Yeye yuko Baraka, mimi niko Canada. Nitaweza kupenda mko na fuata video zetu mara kwa mara, musubscribe pour que mjue maendeleo inapitika kunyumba. Kweli yuko pale ni defenseur, tuko na lia ba autorité hivi vitu. Hii ni chance mwenye ko mu diaspora ataweza kuwa natufuata mara kwa mara, ataweza kuwa na malalamiko yake, peut-être amekwamishiwa, en tout cas gisi najua efficacité yake na courage yake na komba yake, ataweza kuwa na jitahidi selo possibilité yake. Haiko ite atakugarantir mais quand même avec komba kisha kwa ya watu mingi inakuaga na trouver solution. Merci sana tena sana, Mwenyezi Mungu aende kumubariki na uzidi kuwa na hiyo courage ndugu yetu. Asante sana. Asante na Mungu akubariki pia na wewe na ndugu zangu zote waliokuwa huko kama Canada, Etats-Unis, Australia, na wapatia salamu kwenu nyinyi wote. Bye bye, na tupende jiji letu la Baraka na tunapatia familia zetu zote pole. Sana Baraka ni usiku, mnajua peut-être ile Baraka mkiacha ni Baraka ya pori. Ona gisi Baraka inawaka, hakuna tofauti na huko Ulaya. Ndio Bambie. Ona Baraka ewana hakuna tena ipigiza nini Baraka. Baone kabisa. Seti ile Baraka watu Tanzania. Baona iko ile Baraka waliachaka. Ni kama tu huko kwa Ulaya, si mnaona mambo